समस्त भाई भौणी मान को नमस्कार। प्रेस दल जे मसीकी भाई भौणी मैंने आशा करे आपण मैंने खुशी अच्छे आनंद अच्छी। आसतु आज मैं वाक्य को देखा। आज आम देखा आदि पुस्तक अध्याय 13। अनंतर अब्राहम आपण भारी लोट सहित मिश्र देशरू बाहरी दक्षिण अंचल को यात्रा कले। अब्राहम पशु सुना रूपा अतिशय धनवान थिले। देखंतु जेतेबेले अब्राहम को परमेश्वर एठारे आह्वान करि अछंती एवं अब्राहम को द्वारा परमेश्वर पृथ्वीर समस्त वंश को बढ़ाइबा पाई चाहू अछंती एवं पूरापूरी ताकू आशीर्वाद दे सबुठारु महान करबा पाई चाहू अछंती। एवं जेतेले अब्राहम निज भार्याଙ୍କ सहित साराଙ୍କ सहित जेतेबेले मिस्र देश भीतर को बाहरिले सेतेबेले से तांको भार्या बेसी सुंदरी थिबा जगो परम सुंदरी जगो से कही कि तुम्हें मत केवे मध्य निजर स्वामी बोली कहब नहीं बरं तुम्हें निज भौणी हिसाब से सेठारे तुमरी परिचय देव जद्वारा मु तुम पाई मो जीवन रक्षा पाइब। तद्वारा जेतेबेले से सुंदरी स्त्री को देखी से देशर जो राजा थिले फारो ताकू स्त्री को विवाह करने पाई से तांको नहीं गले किंतु से तांको स्त्री को सेठारे कौन विषय किसी मध्य क्षति करि पारिले नहीं बरं ताकू परमेश्वर सेमानकर सुरक्षा करे अब्राहम को भार्या को। तापरे सेठारे कौन है देखंतु अब्राहम पुणी निज भार्या को संपत्ति और लोट को समस्त को धरी से दक्षिण अंचल को यात्रा कले बोली एठारे लिखा जाए। अब्राहम पशु सुना रूपार अतिशय धनवान थिले बोली मध्य एठारे लिखा जाए। पुणी से पूर्व यात्रा अनुसार दक्षिण को बेथल आड़ को जाऊ जाऊ बेथल और अक्षर मध्यवर्ती जो स्थान रे पूर्वे तांकर स्तंभ स्थापित होइथिला सही स्थान रे उपस्थित होई अपना पुनर्निर्मित योग्य वेदी निकट सदा प्रभु नाम प्रार्थना कले। देखो जिते अब्राहम निज घर ठू निज ज्ञाति कुटुंब को छाड़ी परमेश्वर जो जगह को नापी चाहते से जगह को जीवाई पर एवं अब्राहम कौन कर बाहरी अच्छा एवं से रास्त जिते जाऊ सेठारे कौन कर जो जगार मन अच्छे से जगार कौन कर से तंबू को सेठारे गाड़ू अच्छा सेठारे रहू अच्छा पुणी योग्य विधि से निर्माण कर सदा प्रभु को प्रार्थना करुँच। पुणी अब्राहम को संगी लोटंकर मध्य अनेक अनेक मेष गोरु उत्तम थिला। देखंतु जेते बेले परमेश्वर अब्राहम को कही कि तुम द्वारा तुम वंश बढ़िब एवं तुमको जे आशीर्वाद करिबो आमे ताको आशीर्वाद करिबा पुणी जे तुमको अभिशाप देव आमे ताको अभिशाप देवा बोली कहिथिले। एवं जेते लोट मध्य सही समय रे अब्राहम को सहित थिले सेतिपय सेमानकर हृदय गोटी थिला जहा द्वारा गोटी सहित से माने वास करुथिले जहा द्वारा लोटंक मध्य अनेक अनेक मेष गोरु उत्तम थिला बोली एठारे मध्य लिखा जायछि। एथि निमंते सही देश से मानकर एकत्र वास पाए उपयोगी हैला नाही कारण से मानकर बहुत संपत्ति थिबार से माने एकत्र वास करि पारिले नाही। केतेले अब्राहम को सहित लोट मध्य बाहरी अछंती तांको संगरे अब्राहम को जेपरि धन संपत्ति बढ़ू अच्छी परमेश्वर अनुग्रह दे अच्छी आशीर्वाद करू अच्छी जेतेले अब्राहम को सहित लोट मध्य अछंती तद्वारा लोटों मध्य कौन होठारे तांकर मध्य गुण संपत्ति समस्त विषय एठारे कौन होची बढ़ी जाइछि एवं एते परिमाण रे बढ़ी जाइछि जहाद्वारा से माने एकत्र वास करि पारुनाहांती। पुणी अब्राहम को पशुपालक और लोटंकर पशुपालक मानकर परस्पर विरोधी हैला। सही समय सही देश में किणानीय और परिजीय लोक मैंने बास करुले जिते से माने जाई जो ठारे पूर्वे तमु तापत होता से जगार जिते जाऊ अच्छा धन संपत्ति बहु परिमाण बढ़ा लगी एकत्र से माने बास करें से कौन होती एठारे अब्राहम को मेषपालक एवं लोटों मेषपालक भितर एठारे कौन होती झगड़ा होती से माने विरोध हेउछंती और सेठारे किणानी परिजय लोक माने मध्य वास करुथिले। एडो अब्राहम लोटों को कहले मु विनय करुअछि तुम आम मध्य पुणी तुमर पशुपालक और मोहर पशुपालक मध्य विवाद न हेउ कारण आमे माने भाई। देखंतु जेतेबेले से पशुपालक माने को मध्य विवाद सृष्टि होची
ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ନ ହେଉ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାଇ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କି ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ହୁଏତ ତୁମେ ବାମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାମକୁ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ଓ ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟିଏ ସହିତ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମେଷପା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବିବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ଭାଇ, ଆମ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ନାହିଁ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ହୁଅ? ପୃଥକ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥକ ହୁଅ ବୋଲି ସେଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯଦି ବାମକୁ ଯିବ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାମକୁ ଯିବି ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ସୋୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବତ୍ର ସଜଳ ଓ ମିଶର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସୋଦମ ଓ ଗମୋରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଲୋଟ କ'ଣ କରୁଅଛି? ଅନାଇ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସୋୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସକଳ ମିଶର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମାନେ ସେ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ନଦୀର ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି, ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂଇଁକୁ ଛୁଉଁଛି ଏବଂ ସେ ଭୂଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋଟ ସେଠାରେ ଅନେଇ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଣୁକରି ଲୋଟ ଆପଣା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମନୋନୀତ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଆରେକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ପୃଥକ ହେଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲୋଟ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବେଶୀ ସେଠା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ କରି ସେଠାରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ଯିଏ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ପୁଣି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ବଂଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ବୋଲି ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୃଥକ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲୋଟଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥକ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଛି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ କିପରି ହେବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସେଠାରେ ନିଜ ଜ୍ଞାତ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଣି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲୋଟ କେହି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ରାହମ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ପୃଥକ ହୁଅ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ପୃଥକ ହେଉଯାଉଛି। ଏଠାରେ କେତେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପୃଥକ ହେବି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବି, ଏପରି କିଛି ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋଟଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମଣିଷର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ମଣିଷ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଚାରିପାଖେ ଦେଖୁଅଛୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆମ ଭାରତରେ ଏତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଥିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମ ବଂଶକୁ ମୁଁ ବଢ଼ାଇବି ଏବଂ
तारा परी एवं समुद्रर बाली परी करी ठीक से परमेश्वर कर आज जिते आम देखुअछुँ ये समस्त जो प्रतिज्ञा देते से समस्त प्रतिज्ञा को परमेश्वर निजे पूरा करुँच जिते आम देखिछु कि परमेश्वर गोटे मात्र मनीष को सृष्टि करते एवं से मनीषर जो हाड़ द्वारा पुणी स्त्री को सृष्टि करते किंतु गोटे को सृष्टि कर पुणी ए पृथ्वी देखु मनीषर परिपूर्णता कि रूपे भरी रही अच्छी तेणु आम परमेश्वर को से प्रेम अब्राहम को देते एवं आशीर्वाद से समस्त विषय आज आम देखिपारुछ तेणु आगामी दिन में आम देखा कि परमेश्वर आउ कौन कौन कर लोटों जीवन और अब्राहम जीवन विषय आम शिखा और आम निज जीवन को देखा तो समस्ते वाक्य को शुणु अनुग्रह को पातु और परमेश्वर को धन्यवाद करतु आसतु आज आम प्रार्थना करवा धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद दूसरी प्रभु दया कर अनुग्रह देल प्रभु एवं तुम निकट को टाणी आनीच प्रभु आज आम जिते देखिछु तुम्हें अब्राहम को जो प्रतिज्ञा देथिल पिता परमेश्वर कि तुम द्वारा बहु वंशर लोक अनुग्रह पाइबे आशीर्वाद पाइबे पुणी जे तुमको अभिशाप देव ताको आम अभिशाप देवा जे तुमको आशीर्वाद देव ताको आम आशीर्वाद देवा बोले तुम्हें कही पुणी एवं आम जिते वाक्य देखुछु प्रमाण जिते लोट एवं अब्राहम बास कर निज गोटे सहित से लोट से आशीर्वाद पाँच धन संपत्ति पाँच ठीक से पवित्र परमेश्वर भी आम प्रार्थना करुँ मो भाई भौणी मैंने जिते वाक्य शुणुंट समस्त को दया करुणा कर तुम पवित्र वाक्य द्वारा से पिता तुम्हें ढांकी रख पुणी पवित्र परमेश्वर पिता अब्राहम को जपरी तुम्हें प्रतिज्ञा कर ठीक से भाई भौणी मैंने प्रतिज्ञा कर सारी अच्छे प्रभु और पवित्र परमेश्वर पिता समस्त को अनुग्रह तुम्हें दे सारी अच्छे धन्यवाद ये भाई भौणी मान आशीर्वाद कर ताकर समस्त कार्य को तुम्हें सफल कर पुरी भाई भौणी मान द्वारा जपरी और भी लोग जपरी आशीर्वाद पाइबे सेपरी को तुम्हें व्यवहार कर बोले अनुग्रह को मागुछी एमनकर घर में कौन समस्या थाए रोग थाए दुख थाए पीड़ा थाए जंत्रणा थाए प्रभु से समस्त विषय समस्त को तुम्हें छुटकारा दियो मन पिता परमेश्वर समस्त को आशीर्वाद कर पवित्र परमेश्वर पिता एम समस्त कार्य को तुम्हें सफल कर पुरी एम को आशीर्वाद कर जपरी जीवंत वाक्य को सब शुणवे पुणी पिता परमेश्वर आशीर्वाद को पाइबे परित्राण को पाइबे और स्वर्गराजर अधिकार होगा पारे साहाय्य कर तुम यीशु रक्त द्वारा जपरी धृत होती शुद्ध पवित्र होती ये समस्त विषय को जानवा पाइबे पिता परमेश्वर आशीर्वाद कर प्रार्थना सुनकर धन्यवाद यीशु नाम में आमीन।